Ko le peke ma hu whanga te ngai whatap ko tau beu tau whakea tō mei he whaleni. Ka tāma ke whakahoko ata e polokalama whakawike ai eikpare mia ko ia o tonga ko toke tā po hiwa tui one toa. Eikpare mia u taritari whiawhia koe i he hauani. Kai tupe mua ke whaatokanga whikau akanga tonu pe mangahi ka veinga o mahu inga. Mahu inga au pito ia ke whaihono whaama ala ala. Ko hi koe kakai o whanua. E kei ke ngatai ka koe whatongia tauhi o e pure anga ke tokanga kina ai whanua whalo ko fua. Ko lawe i pena e o se ai pia e polokalama ki mua ne whai e tokanga whalawe hanga tonu. Pia mo e kaweinga koni koe o e akau, koe hemp, ai ni ko lotonga whai ki ai tālanga. Pia leo le o si whakamahino pe e wheitu una tōnga ko ki ai e kapneti pia mo e pure anga. Ka ko ke ai pe ngahi tala whiri ai a kwa mai e ngahi polokalama whale tio pe atu i he ngahi ta whaake ke he o e media ta tau i he le tio ko televisione o hake he newspaper o hake i interneti. Ka e malama pe mua ki te whai pe hano whama ala ala i he tuunga pe ko ta whaake ko iau ki ai pure anga ki ono tokanga kina o e kaweinga koe ni. Malama pe o Katalina pe ko Whata pēni ki tātai whanua, mo e whenei whanua ko toa pē o e tongani, pē ki Mulina, mo mea mai e pro kalama whakau ki koeni, mo toa pare mea, ki tau tānoa e ngai ka veinga, hau inga ki whahana whakamala ala. Wangi koe ka veinga koe ni, o ke hanga o mai e Katalina, o whelawe ia mo e akau koeni koe hemp. Pea ko te ki whamalala peni he ko hui ko ngai me ko ha mai e ngai programa mo le tio mo u mitia ke he o i kai ke mo onia ka ki hanga o whakahoko atu ko tue no pe ka ko te whakahoko atu ai tukunga ko ia o kui ai puranga pe mo e kapineti ai au pe na i kai ke tari e kapineti e ato noa o ka topa wa whetahiwa ai ko mai nea ko ni ko osi ai whakotuu me he kautaha ko ia ko e Brown Group na whai mai e au tā whitu o ka topa wanoa tāhiwa ke nau tō mo whakatupu ai a kau ko hemp i tongani i e tau mua whakabusiness pia koe uhi ko e tutuni ko ia na e whakangata i pe e ka apineti ke toi kau ai pureanga ki hanoarea o e kawenga ko e ni ko ngai tutuni ko ni na whakahoko ia hiri ai mau e kapineti ai ripoti me hene ki komiti si na whakotu ke nau wakai ai kawenga maunga ko ni ko ripoti ko ni komiti si ai kapineti nana e toi hanga o whakamanatu mai ko hemi o tai whakalao ia i tongani panan toi whakatongai ki kapneti e komiti ai tu la vea ngo fua ko ia ai ki palpare ma ko ni ke faito ko na tapu i hana to fa ngo fua ai akau ko ni ke to i tongani pe ko ai na tani le e kapneti ai foto ko me komiti pe ko i fenga mari ko ni ko loto pe ke te hanga o fa mama fa ia ki ka kai fonua o mo mea mai ke polokalama koe ni i a tonu noa o ka topa o a whetahiwa. Koe ngai polokalama koe ni toi whai mai koe ki muini mai o se a tonu noa o pehe o ke kau e pure anga i he petalatala noa whelawe i pia moe a kau koe ni o i kai moonia. Ne o sta ofi pe he tōtō ni kapineti i a tonu noa o ka topo wanoa tāhiwa pe ke te lawe he kai te whaha lawe ia o kau e pure anga ki a talata anoa whi lawe pe mo ka wenga koe ni whanau pe ngai polokalama hange ia koe ku aia ke ma tu ke ki mau mo toko ni pare mia ke pe e au o taofi ka pe e ia o kui hoko atu pe o koe ke mo nia koe tutune nan kapineti koe ke te whaha mea ki ai malo bita
Mala o pito e pale mia pa ko mahino au pito pe tunga ko ke kapneti pe ia I fok mo e pure anga mahalo ko e lahi taha o e tokanga foki e ko he nai whakaha e feitu ona pa mo e pure anga o koe ka nau kaunga nau tolu pe mono tala noa e whawhanua ko ia o e hempe kana e tuko at fokia me faleni anga hi polokalama me te nau tolu o nau hau ko ia mo e whakotu mo e whakaukau ko ni kana e makatuunga whaka no whaata ko hinga ke ia I peha whainga mali ke nau omi. Ko ha ko e ta whaaki o e tala noa ko e ni. Ko ngā ke ua ta whaaki taha pe kai omi e nau ngai whamatala. Pe ko os kakata ngā wea ko ia pa ko nau os ata. Ka koe mea kou tokanga ke mahalo e kakaia pe ko e taimi ko whahai e kapneti mo pure anga. O ku I kei ki hane kaunga na mo mea ko ni u whakaukau na tole o ta ofi ai pe mo I feitu kotoa mo ana ua tala noa holo I ha o whanga pe koe ngai whai anga kawatonga pe koe u kolo mo mea ka pau pe lava ki whakamala ala whita whaako ia. Ia, mala pito Katalina. O ia, o ke moni ko iai, o tau taina pe whoki toko tāko toa ki hane mea ana u whai. Ka pau o ku ke alpea kulupuia koe ni o talata no finki whakaloto e kakai, me tawa taina pe anau tolu. Ka koe pehe koe o ku kau e pure anga I he fui tala no koe ia o kui kai. O kai ke kau e pure anga ia. Na nau whakotu mai nau tō ke whakalau, pe koe talena e pure anga o kui kai te nau tari ia, ke tu pe lau motua o koe ke nau tari. Ma mahalo te nau te takai holo nau tō, te whai pe e nau talata no holo. Koe whinga pe ke whakalato ia ni. Pen pa mahate na te foki mai ko me tawa taina pe te o tako toa o ta tau pe ia mo whainga ka venga ngā o ke o pehe pe anga no whai ka koe pehe koe ke pehe e kawe pure anga he fui tala no ko ia o ki kai pe koe ke te kawe pure anga Malo au pito pia mo e whamahino ai to unga ko ia. Ka paupe te u hoko atu o ki ai pe ngahi lau lea whlawehenga tono pia mo taimi koe o ku huu mai ai e pure anga kene hanga o tāri ke whahano kanseri. Ha ngahi mo ua ko lau tau. Ko hinga pe o ku makatuunga pe ia I ne fuoloa pe makatuunga I ne fuolahi. Ka o ku wala tamatei pe ngahi mo ua ko ia ka pau mate ki whamala alangi ai. Mahalo ko e kong ko ni e fie ma o ia ke hanga o whakamatala ai foi mea ko ina toki hoko mai ki hen pe whai e tala noa ai ti peiti e mitia ki ai e pureanga ko ni ko toki osi ke tamate e ngai mo ua. Ai te whakamahina pe tutuni ko ia e kapneti ki hono tamate pe hono right off ai ngai mo ua te ki to tongi ai potu ngā ue tāna ki paanga mo e tute ai ko ngai mo ua ko ni na whakahu mai ki kapneti ko ngai mo ua na hoko I waha tau ko I wafe mawha ki wafe tawha ai ko ngai mo ua ia e tai hong furu hoko e fwoi tau ko e hong furu ko ia e na nau pe o ku whiunga ai lahe panga ko ia ne kore mai ki tamati o ku I he tata miliona tupu. Pea ko whie whakamahino pe he ni na e humai ne whakotu mai ke kapneti a ta fitu ko ia o siurai o awhetahiwa ke toi whakafoki ai tutu uni ai ne whai ai aho tahaua ke tamati a tawa o siurai ke tamate ai umo ua koe ni. Kono uhinga na toe na whaia koe whahu mai koe mo ua ke tamate na whahu mai he ek minister ko ia oe tānak pa anga hu mai mo e tute a ko ia. I na whahu mai a tawa ko siurai. Pea toe au koe ke a tafitu ko siurai ai koe ke pia taha Kabinet ko ia na te whakahu mai e minister pa anga ko ia a ko ia ke te whakafoki ai tu uni ko ia e koe uhi na e kai ke whakahu mai whakatatau ki he lao. Na unga pena e kai ke I he kabineti e minister pa anga pa e ne mau ko ia ai tu uni ko ia na whai a taha ua o siulai pa e ne makai fone te ke kakato
ai tu ni whakalao. Pea koe ena ne toi whotu ke kabineti, ke toi whaka, ke tamate, ai tu ni koe a tahaua. Kai ne whotu ke kabineti a tafitu, kabineti koe ia, ke whakafoke ai tu ni koe ia, o a tahaua. Ke ohi kai ka whakafo mai ai kore koe ke tamate ia ngai moua, i he whonga totonu. Aia, kohono o asia i he kupu whātaha koia, o lao koe ke pure i koia, o pānga e pure anga. Koe whonga koe, ka pau ai hapotu ngā aue, o kunau whia mao ke tāmate i ha mga i mo ua. Pea kuna hangalewa o mai le vaia mohono ngahi uhinga, ki se kei tari paanga mo e minister paanga. Pea koe minister paanga lewa, o kune hanga koe o whakahu ki he kabineti, ke tamate i hamo ua. Ka ko pau ke hanga e minister paanga ia o sivi whakalau te lau, ai ngai uhinga ko ia o whotu mai hamo ua ke tamate, pe o whakatatau ki he lau, pe o ku uhinga lelei pe kai. Kono uhinga o mai ai ki he minister paanga. Pea paneto ki hanga lewa o whakahu ki he kabineti, ke tamate pe kai tamate. Ka koe e manate e motuani koe hanga mahe ni ia, koe petition ni ia. Ko ne mai pe e ukore pe he ia, po hanga lewa e minister paanga ia, o awe ke potunga e atita, ke potunga koe atita seniale. Pe ko hao lewa e potunga e atita seniale ia, o sivi, whakalau te lau, ai uhinga koe, foi moua ko toa pepe, nei hoko e aho fiha, bea, nei haela toenga moua, po hai uhinga o korea ke tamate i, pa se o sika pani toki report me ke minister paanga. Pa o sika hao me koe ke minister paanga, bea koe minister paanga pe toko ta, tene hanga o fotu ke kabineti ke tamate, pe ta tamate ya moua. O kai ke te lawa ia, a tō tā ke, a tō e minister, au ke tangata ik pare mea, o kai koe kano whatongi ai a ona. Ko mea a tā ia a minister paanga o se hanga e lao ia fotu, ko hono whatongi ai a ona. Ke te hanga fotu ke kabineti ke tamate i hamo ua. O whatatau ke ngai uhinga ko i o kase lao, o kulawai ke tamate i hamo ua. Aia ne, au koe ke a tā fitu, patutuna wa kabineti a minister ko ia, tānaki tuku hau, tānaki pānga hu mai mo e tūte, ke ne hanga o awe ai ufotu tuko ia ki e minister pānga, ke toki o mai he minister pānga o si hono sivi, hono sivi, ko ia ai ufotu. Hei mana tu ia mo tuani au ke ku o si mai aku koe me minister pānga, ne kei te foki mai e foi. E koe whitu una nei minister paanga, e ne tonu ke ura ko atu ke koe. Koea. Ka au e pamba ka hawa peke taimini, i he wakai atu, te kei ke te whoki mai foi. Ai foi me aia ko ia, ki whai hoka te ngāo, e mai ko hamutu kua pe, ka toki o mai, ka kohono moni a koe ke au ni, te kei ke te whoki mai me ko ia. Ia tuunga kokotonga ka ko o si lava nei ke whaihanga aue, pe ko kamata ngā aue, ke ilo koe haka e uhinga o e tai lava ko hono totongi ngahi mo ua koe ni, pe ko amala ke tok whaiat ka ngāu. Ko hinga fokia koe o mai ai koe ke civil minister paanga. He koe ulaki whihu ia, hameo koe ke lava i o tānaki. He whihu ia ke whitu koe ia. He koe nau whatongia foki ke tānaki. Pe kau kai ke lava o tānaki, koe ha hon uhinga. E ai peha no uhinga lelei. Hange koe ni ko ale motu aia koe nei mo o aia ki muri pe koe ke ilo ia pe koe whekano tua sila o se ni tau ia whiha o ngi kai ke lava o te ilo ia sai kone kaku o mai le vai ke independently ke sibi tau ataina e minister paanga pango lawe kune whaawe ke adia senere ke ni whaitongia koe ia pa te ko mai pa te whakahu ki kabineti pea ka pau foki na e ko mo ua o ha tokota ko tu unia e lao ku peng rapu ia he kai te lava to tongia o ka pau i te hakoloa ke whaiaki bea ko i tahai na e winga pau ku pekia to tahai ko ia o kai peke ane te koloa ana
ko me ko ya fai hono sivi fra te lau ke tonu ai ngai uhinga peto ave leva ke me ke tamate ko ngai taha ko ai ngai business ia ke pe fo ke business ta ngai business ko ia ko ka taha ka po ngai ka taha ko os vete ki fra la ia vakai pe ko ia ko haina ne fai vete ki na ka panu ke ia ne set ne ave ha creme o ke tota ko ia ene hanga ko fra po fra le pe ka pau ke vakai pe ke ai setia tota ko ia ha ko lo ia ala pe ke fra tau pe ki tai mi no right on right off o ia ko ia ko ka ko pau ke fai o ngawe ko ia he potunga panga te mo potunga atita wai me tai no mana tu agre vai ne tai min o mawinga ke tau mana tu ko ko pe he e ko hinga fogia ta ka pa e au mo e ta nima o tala he la o ka ki te la vai o totong was stated by e ka ki te la vai ki ta e ki fa ma nga pa te totong mai to ta ko ia ka wi kai ke fu fai mo fu pe he ai foi ko he ka pau e pe he ia te hola pe ki ta pe ta ni mai pe tam te to mo wa ta ko ke pe he ia o pe he tau pe he o ko mo wa mai ko ni wa hiki ko ni ba ga ke to tong ia te au ka ko ho e ku hiki sai mahina au ke mahina ka ai ko nove mai au ki ti se ma ke to yang boiva to tong mai o mo wa pe ka ko ke to tong o si hiki pe mo wa ia mi a hon mi nove mo te ho kamata i be o se ka wen no i December pa kapate ke te to yang Januari to hiki tu Januari pa fai ngata o se ta ni ma ia he foi me ko ia he foi perfeita kai ko na sai pe la o ia ke me ke malu pe ke o ai e lava ta ia o ai pe ke holo pe ia pe o jang pe ia pe tamate no mo ana o se ta ni ma ta lo o ko maho inga o pito ek pale mia ta te fita ki mahina ko ia kakai o e fonua flave e hanga tono bebe mo ua ki pule anga mai pe te tau tolu ko e seniti to ko hau ko ia une tokoni ki no fapa anga nga ue ko ia ko fataki e pule anga pe ko i kai ko ha me asisi ke tau mata vai i hono tokanga kina kakapate o fafoke au ia fakakau ki ko hiri mahino pe ke te au ki mo pe ke i he lakanga i he minister ka o mafoke e pale mia o ahoni kana ke i he atita seniale i he lauta pe mo ngai fai fatongia ko ia ki o manatu o wanga maheni aki pe ia hono fanga pe he ngai pure anga ko hiri o kanseri pe tamate e ngai mo ua foloa pe ko ni toki aslahi mai pe en ke manatu ko me ni ko hoko mau pe ai ko ni o ku pau ke fai nga huia ke o ilo e kitai o ku te tonga ia feitu ko to fatongia daia o ke ki te vave kita ke right of amo i he mea ko ia o taim ko ni na ku atita senia rena to tabe bena to o ka ne onge ko ia ko foi risia o si pe pa ku te se vave pe pe no me ana ia hono ilo ia na no uhinga pe mea pa mono tamte i o vave pe ia i he o mai pe tente ke to ilo e ia na ia pe he na ia tamate i mo o e wa feta no ko wa ta no mo spurianga mo tol ka pon na ia kabineti ha foi tamate ia mo pena usio ia tutun kabinet na mi fai pe e ke ko ni hanga ko me ko na fai ko ni ke mahino pena fo ma pe kai e me ka kono mo ni o kai ko me ni o ku vave ke ata ke fatamate ya mo ai fo ke se ko hinga ni ko me ni ta ko me ia hanga ko ni pe o mate ha ka ha o ki fihiangi he whangofua he lao ia
ke kapate ata le sita au ke kautaha ko a te la aperto le sita ke business ya api pe così come per avere più tamate e foi hingo api ya mea ona o spai foi umo na hoko tinga ake ai foi hingo ko ya pe mono umo e pa hale ka kai ni o feinga ia ke ko hi mate foi hingo ko ya ke tamate e pe mono umo ya on ka lo tonga ko foi se houta ya ke no pe ya ko to ta tau be ya tet ko kai mea ko ya ko mea a ke ka sivi ke mahino ke ka mea be hoko e ko umea ko ni ke e malava ya ke hoko ya yenga ek bale mea ko ngai mea ai ko hoko mau pe ya ngai utau whanau mau pe ka koe mea ko kai ko aku business ya ako koe business ya hoko mari pe koe business ya ai whanau pe koe hingo ai tangata eiki pe koe whine eiki kai osan ko ia ka pate tau hanga o te whasio atu koe whio i se kolo ta tau pe ai e whoki mai pe ke whafo i tui pe mai ngai whatongia mahina pe koe ngai whonga wha business hono write off pe kono cancel pe kono tamtei ha mo ua he mahina pe kia ke kau business koe ke ngata ine whaka uri pepa kau ku whakahela pa ku whakakau ai pe potunga au e po ke kau tahai koe ke tawanga tato tamtei mo write off ka pau e taki mai ke tunga kou koe pure anga ke whainga tuunga ke whai pe e whenga e aki mok nau tolo o ku anau tolo ngai mo ua wholoa pe ni ko ngahe ku o mahino o koe ngahi totonga ko ngahi totong tau te ai e mahino pe whoki ki he tānak tuku hau koe ke totonga atu e ai CD mo me ahe ni hiri whaki mai hiri whaki pa ko accumulate pe ko tuuna e o alo ka koe pe whainga malia ke kore me ngai kau taha ke wavy pe to o ate tau te ai ia ko ngai mea ko ia fai ko to e mahau tau pene sio ai potunga au e tanang paanga humai ko ngana fau fea e ave ko ki he ka pate na fetau la ke na assessment ni ko fai ngo fu ale right pe right over ka ko ngai uhinga le pe he ia o tala noai ka ko fonga ko pau pe ke fonga mai ki mahino pe na te ave ki mi sta panga pa pau ne pe ke mai ke atita kai ko ngai fonga mai ni o siange o lava pe o tamate ke te tala no folo ai ata o te pe ina te fai pe kita o inga pe fakai kita pe ko me ke e ka venga ko whaino tala noa i leo ngona na e totoni kapneti ke whai hono kanseri pe tamate i ngahi mo ua pe a e kai ke ngata whoki ai kana ke to e tokanga pe ki ai ki he whaunga to tonu hono whakahoka whatongi a ko ia pe a koe ni ko pena i kai pena te whawhoki e kapneti e le totoni ko ia ko hale me mea hoko ke ngai mo ua ko ia ko hanga o e pure anga whai ki ai e tau wakai atu ke kahau ka pau ko ngai mea ko ia o ku totonu e whakaukau ko ia e potunga au e panga o mai totonu ke whai mo na o mai e nau tō ia ki e potunga au e panga ke whai mo whai hanga au e ki ai ka ngai ko lawa kani ane nai ke mahina ko na aku ia te ke ki te whoki mai e whai pepa ko ia ka pau ko mea ai totonu whai mo mai ke whai mo ai e ke toa te ngai hingo ai kai peke te lawa ia o to tongi mai mo holo kai ke tu fa me ai pe e le ko tio fa uri pepa pe anga ko lao malo pito ek pare mia ko e fa osi pe ta ma to mea ke fe mea ki ai o ta tau pe i he ngo ka venga ko fai ke tala noa pe ko to mea ke he pe ia ke kakai o e fonua malo bito malo me France pe te lave ki ai ko fa malo pe mo me ma ke programa tata ki pare mia ka ko finga ma pe ka ngai me o ko pe he ma inga ki fa mala ki kakai fa rufu o ko fa ka mai e programa pe te fi loto fi mari a pito ka pa wa ngai i siu mo me mai o mau inga ka mo tolu ka te ke fai halave atu ki ai pe mo fetu tak mai ka ui ke finga ke la on fa madala atu ki mo tolu ko pe e tau programa
ia hani malo pita. Pea koe kakato ia o e polokalama ke wikeni pea mo e eiki pare miato ke tāpo hiwa tui ane toa. Whakatawanga pēna e au taki lele atu, pea pe eki ngai ka venga ko whai pēa whenga ke e whama ala ala to hange ko ene mea. Kai malo mo mea mai te whawhi a tai pe i e taimta tau e wike ka au ka mo mea.